जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आम जाना कोर 1 यूनिट 2 ओडिया उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांतर दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो चलते आम जाना। तो फास्ट आम जाना भाषा उत्पत्ति संपर्क में विभिन्न सिद्धांतर कौन कौन किए क्यों मत देते। तो प्रथम कौन देखा भाषा विज्ञान आरंभ भाषार उत्पत्ति संपर्क प्रश्न दृष्टि आकर्षण कर यह भाषा विज्ञान सबुठारु बड़ जटिल प्रश्न। ए विषय में बहु विज्ञान तात्विक मत देते। सिद्धांत गुड़िक मध्य अनेक परस्पर ठारू एत भिन्न जे भाषार उत्पत्ति संपर्क में एक निर्दिष्ट सिद्धांत निर्धारण करिपारंती नहीं। भाषाविद एल.एस. ग्रेंक मतरे वर्तमान स्थिति में भाषा उत्पत्ति संपर्क प्रश्नटी प्रमाण अभाव भाषा विज्ञान अध्ययन परिसर संपूर्ण बहिर्भूत होगा उचित। यह सत्य जे भाषा विज्ञान सहित भाषाविद मानकर ये प्रश्न उपर दुईटी कारण अनुमान कर जमीक प्रथमटी कौन है ना भाषार दैवी उत्पत्ति संबंधी सार्वदेशीय परंपरा, द्वितीय है अध्ययन सामग्रीर अभाव। तेबे जहाँ भाषार उत्पत्ति संपर्क में जो विभिन्न सिद्धांत निश्चित होती बेस कौतूहलजनक। तो यह भाषा उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांतर उपक्रम लिख। आम जाना भाषार केतक संज्ञा क्यों 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 दार्शनिक मैंने भाषार केतक संज्ञा देते। फास्ट है होमर भी विश्वास करते कि देवता मानकर भाषा ही मनुष्य भाषा। तार कैथोलिक बा ग्रीक मान मतरे कौन ना हिब्रू भाषा भगवान द्वारा सृष्टि बोली कहते। हेराक्लिटसंकर धारणा थिला जे शब्द आकाशर स्वाभाविक भाव में सृष्टि मनुष्य द्वारा स्पष्ट नुहे। तार एग्जाम्पल कौन अच्छे ना प्लाटों मतरे समस्त पदार्थ परी भाषा प्रकृति प्रदत्ता देवी। एमाने वैदिक यह सिद्धांत को खंडन करने गोटे उदाहरण जड़े देशर राजा सेमिट दुईटी शिशु को जन्म देवा संगे संगे अलग रखीदे। से निकट को जाइथिबा लोक कौन शब्द उच्चारण करने निषेध था। बड़ा पर से मुहर कौन शब्द शुणागला ना। रहा दैवी उत्पत्ति सिद्धांत प्रथमटी है यह हूँ भाषार उत्पत्ति संपर्क में प्राचीनतम सिद्धांत। भारतीय परंपरा वेदर भाषा संस्कृत होची देवभाषा और अपौरुषेय औपमानव्य जस प्रश्न द्वैपायन व्यास प्रभृति विज्ञान यहपरि सिद्धांत स्वीकार कर ऋग्वेदर मत अनुसार बागदेवी को भाषा को देवता माने सृष्टि कले और विश्वर समस्त प्राणी यह स्वीकार कले। मिशनरी माने पवित्र ग्रंथ को देवभाषा बोली कहते। होमर विश्वास करते जे देवता मान भाषा ही मनुष्यर भाषा। दैवी सिद्धांत कहले पृथ्वी सब पदार्थ पर भाषा भगवान द्वारा सृष्टि लाभ कर जन्मग्रहण करने मात्रे मानव जपरी श्वास प्रश्वास और रक्त संचलन प्रभृति शक्तिर अधिकारी हुए सेहीपरि भाषा शक्तिर अधिकारी होता है। तो सेकेंडरी अच्छी धातु सिद्धांत यार अन्य नाम हूँ अनुसरण सिद्धांत। प्रथम प्लाटो यह सिद्धांत संपर्क में केतक सूचना देते किंतु जर्मान प्रोफेसर हेस यार सृष्टि प्रमाण प्रदान करते। मैक्स मुलर यह सिद्धांत को ग्रहण करते और पर परित्याग करते। यह सिद्धांत अनुଯାयी भिन्न भिन्न भाषा परिवार मध्य धातु क्रियामूल रही यही धातु ही हूँ क्रिया सृष्टि और शब्द सृष्टिर मूल बीज। यहपरि धातु भाषार मूल बीज मैक्स मुलर मतरे ही पृथ्वी लुहा सुना प्रभृति भिन्न भिन्न धातु भिन्न भिन्न ध्वनि सृष्टि करते। यही ध्वनि को अनुरणन करी मतरे पृथ्वी लुहा सुना प्रभृति भिन्न भिन्न धातु भिन्न भिन्न ध्वनि सृष्टि करती। मनुष्य प्रथम यही ध्वनि को अनुरण करी उच्चारण करने को सृष्टि करे एवं यही अनुकरण भिन्न भिन्न क्रियामूल और धातु सृष्टि है। तार डिंग डंगर अर्थ हो घंटार अनुरण। यह उपर सिद्धांतटी आधारित शब्द एवं अर्थ भितर एक संगीत साम्य रही। यह सिद्धांत किंतु युक्तियुक्त मन होना कारण आदिम मनीष धातुर व्यवहार शिखि नाथिला। से भाषा व्यवहार करुले। अनेक भाषा रही जो क्रियामूल धातुर प्राधान्य नहीं। तापर रहा ध्वनानुकरण सिद्धांत। यह सिद्धांत अनुଯାयी मनुष्य ध्वनि को अनुकरण करी एक शब्द निर्माण करथिला। यह शब्द भाषा सृष्टिर कारण है। बिलेईर म्याऊ म्याऊ राब अनुଯାयी चीन भाषा म्याऊ, इरांजी कुकुक, संस्कृत काक कुकुट, फरेसी कुक काक कुकार, हिंदी कौआ, ओडिया कुआ
ପ୍ରଭୃତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଲାଭ ଅନୁକରଣ ସୃଷ୍ଟି। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ମତରେ ଖଣ୍ଡନକାରୀମାନେ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଶିତ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପରିହାସରେ ବୋ ୱହ ଥିଓରି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁରର ଭୋକିବା ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 3 ରହିଲା ଅନୁକରଣମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନହେଲେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚୁର ଶବ୍ଦ ଏହି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ଯଥା ଇଂରାଜୀରେ ମର୍ମର, ଥଣ୍ଡାର ଜାଜ୍, ପଥ୍ ପଥ୍, ସେହିପରି କଙ୍କଣ, ବୁଦ୍, ନଦୀ, ଝରଝର ପ୍ରଭୃତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଭାବବେଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କାର୍ଡଲିଫ୍ ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧାନକାରୀ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 1 ମାର୍କିଆରେ ପଡ଼ିପାରୁଛି କି ଭାବବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉତ୍ପତ୍ତିର ସନ୍ଧାନକାରୀ କିଏ? ତ ତୁମେ ଲେଖିବ କିଏ? କାର୍ଡଲିଫ୍। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଭାବବେଗ ବଶତଃ ତା ମୁଖର ଆହ୍ଲାଦ, ବିସ୍ମୟ, ଯୁଗୁପ୍ସା ପ୍ରଭୃତି ସୃଷ୍ଟି। ଏହିପରି ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଆହା, ହେ, ଓ, ହେ, ଛି, ଧେତ୍, ଉ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କ ପରେ କେତେକ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାବବେଗ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହିପରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଧିକ ନଗଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅବନୋଦନ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ମତବାଦର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛି ଭାଷାବିତ୍ ନୋଏଲ୍। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପଡ଼ିବ କି ଅନୁବୋଧନ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? ତ ନୋଏଲ୍। ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲାବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କମ୍ପନ ଜାତ ହୁଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାଠୁରିଆ କାଠ ହାଣିଲା ବେଳେ ବା ଧୋବା ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ଆଦିମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଦୌତୁକ ବା ପରିଚାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଓ ଭାଷାରେ ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାପରେ 6 ରହିଲା ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ୁଛି। ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତୁମେ କରିବ। ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦିମ ମଣିଷର ସଙ୍ଗୀତରୁ ହୋଇସାରିଛି। ସାପେକ୍ଷବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡାରୱିନ୍ ଓ ସ୍ପେନ୍ସର। ତାଙ୍କ ମତରେ ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବମାନେ ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ତାହା ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯଥା ପ୍ରେମ, ଦୁଃଖ, ଖୁସି ଆଦି ସୁଖୀ ଆଦି ଅବସରରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥହୀନ ଅକ୍ଷର ଓ ପରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥହୀନ ହୁଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ। ଆଦିର ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲା, କଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ମତବାଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ହଡସନ୍। ପ୍ରେମ ଭାବ ସହିତ ଭାଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରି ଏପରି ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ଏହାର କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରେମ ବେଗ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଏହା ଫଳରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ଶବ୍ଦର ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବବେଗ ହେଲେ ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଧ୍ୱନି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ତ ଏହି ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘୋଷି ଦେଇଥାବ। ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇମ୍ 3 ମାର୍କିଆରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନରବେଜ। ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ସହ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସାମାନ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତ ଏଗାର ହେଲା ବାହାରେ ସମନ୍ୱିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପ୍ରତୀକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସାମାଜିକ ଅନୁବୋଧନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ।